अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक ज़रूरी बात करने चला हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आजकल बयानबाजी का दौर चल रहा है और हमारे लीडर जो है बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से तो बिल्कुल जो है आसमान ज़मीन सब इन्होंने एक कर दिया है। और जिस तरह की आजकल जो बयान चल रहा है कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, इससे पहले इन्होंने कश्मीर पे बात की थी, बड़ी स्पीचें, बड़े बयान दिए थे। आपने फिर कश्मीर का हाल भी देख लिया। आज 1000 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं ना, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने वो लॉ चेंज किया और आज भी हमारे कश्मीरी बहन भाई उसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा भी कुछ दिन पहले जो है महीने पहले बड़े PTI वाले बगले बजा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी ने बहुत बड़ा बयान दिया, उसका भी आपने देख लिया। और अब इमरान खान साहब ने ये बड़ा बयान दागा है। वैसे भी खैर हर बात पे बात करके यू टर्न लेना तो इनका काम है। और अब तो खैर आवाम को भी समझ आ जानी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा बयान, ख़ासकर ये लोग हमारे सियासी लीडर जो हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म से लेके साबका और मौजूदा जितने भी हैं, ये 3-4 सियासी पार्टी इनके लीडर कोई भी बयान दें, आवाम ये समझ ले कि बस वो हवा थी, हवा का झोंका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब हवा के झोंके हैं और हकीकत कुछ नहीं है। जो बातें ये कर रहे हैं ये बहुत बड़े ड्रामेबाज, ये इस किस्म के बयान देते रहते हैं। ये अहल ही नहीं है इन चीज़ों की जो बातें ये कर रहे हैं। जब ये औरों के सहारों पे आते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी वैसे ही निकलता है। अब ये अपनी कारस्तानियाँ जो इन्होंने यहाँ पे जो चोरियाँ ढाके इन्होंने डाले हैं, उनको छुपाने के लिए ये बयान देना पड़ते हैं। आवाम मासूम, आवाम बेचारी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में जनाब अली पिस रही है और तकलीफ़ें उठा रही है, उन्हें पता ही नहीं है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है वो बिल्कुल जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गया है। और बजट इन्होंने पास किया, उसमें नारा ये लगाया कि हम गुर्बत मिटाएंगे। गुर्बत तो नहीं मिटाएंगे मगर गरीब को ज़रूर मिटाएंगे। यही इनका प्लान है, यही इनको IMF ने लिख के दिया है। और IMF और यूरोप और अमेरिका को इसी किस्म के लीडर चाहिए। यही निज़ाम पाकिस्तान में उनको चाहिए। मैं आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलें और सबसे पहले इस गंदे निज़ाम को जो है इस मुल्क से निकालें। हमारे मुल्क में कोई जमहूरी निज़ाम वगैरह ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती, ये चलती हैं बाहर के। यूरोप अमेरिका में ये चीज़ें कामयाब हैं, वहाँ जमहूरियत वगैरह जो है वो कामयाब है, चल रही, क्योंकि मज़हब उनका दूसरा है, कल्चर उनका सिस्टम टोटली डिफरेंट है हमसे। हम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ के ख्वाब देख रहे होते हैं और यहाँ का निज़ाम इन्हें मुबारक, यहाँ ये फिट होता है क्योंकि जब यहाँ पे उनका सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उन्होंने ये चीज़ पाकिस्तान में करनी है और वहाँ उन्होंने ये जमहूरियत जो है घुसेड़ी भी है। और उसका फ़ायदा हमारे ये 2 नंबर लीडर नहीं, ये गीदड़ जो हैं, ये जो हम पे मुसलत हैं। इससे पहले मैं इससे पहले की बात इसलिए करता हूँ कि अक्सर PTI वाले हमारे दोस्त गिला करते हैं कि आप दूसरी पार्टियों के बारे में, तो दूसरी पार्टियों में नून और PP और बाकी जो जितना गंद है, और उसमें हमारे माशाल्लाह जो अदवार भी गुजरे हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। ये जितने भी 70-72 साल से हम पे, ये 73 साल से बैठे हुए हैं, ये इसी निज़ाम का फ़ायदा उठा के, इनसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम लेके आएँ, वो निज़ाम जो पाकिस्तान में चलता हो, लोग उसको समझते हों, लोग उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और उनको उनके बुनियादी हुकूक मिल सकें, तो इन्हें मिर्चें लगती हैं। उस पर ना कोई बात करता है। और सबसे बड़ा मीडिया, इनके पास हथियार है। मीडिया के ज़रिए इन्होंने लोगों की ज़हन साजी की हुई है और मज़हबी लोगों को या जो सही खुददार लोग हैं, गैरत और ईमान वाले लोग हैं, उनको ये कभी नहीं आने देंगे। उन पे बात करो तो इनकी माँ मर जाती है, वहाँ इनके पर जलने लगते हैं। तो मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें। ये जो निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है, ये जमहूरी निज़ाम, ये डेमोक्रेसी, ये वहाँ पे कामयाब नहीं है। ना हमारे यहाँ सदारती निज़ाम, ना ये मार्शल लॉ वगैरह, ये चीज़ें सिर्फ डुगडुगियाँ। इनके पास वक्त गुजारने का एक तरीका है, वो ये हर 8-10 साल बाद ट्राई करते रहते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, और उसके बाद इस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म, इस किस्म के लोगों को लेके आते हैं। इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और इसके अलावा दूसरी जितना गंद है, इनको बिठा के इनके ज़रिए लोगों को ये पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना। ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं अब घास खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माना कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बेचारे 2 वक्त की रोटी कमाने में इतना मसरूफ़, उनको इन हुकूमत की पेचीदगियों के बारे में या इनके जो निज़ाम हैं या इनको ये पूरी पट्टी कहाँ से पढ़ाई जाती है, तो वो एक आम आदमी इन चीज़ों, इन झमेलों में नहीं पड़ता।
اور ان کو انہوں نے ایسا ایک گن چکر میں لگایا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا، اور انہی کا نام یوز کر کے، ان کے نمبر یوز کر کے، ان کی تعداد کو استعمال کر کے یہ یورپ اور امریکہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے امدادیں لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لا جو ہیں ان کو یہ دکھا کے اور ان سے پیکج لے کے اس پاکستان پہ مسلط کرتے ہیں، اس عوام کو یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے 73 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے عوام کو آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر عوام نے آنکھیں کھول لی ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اس نظام کو جو ہے لات مار کے باہر بھیج دیں۔ یہ نظام صرف اور صرف یورپ اور امریکہ میں چلے گا، وہاں یہ چلتا ہے، وہاں کے لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان یا اسلامی ممالک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں سے بھی باہر ہو گئے ہیں، کچھ بھی کر لیں، سسٹم وہاں بھی کامیاب نہیں ہے۔ ان کا بھی جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں مسلمان ملکوں پہ ہی مسلط کی ہوئی ہیں، پاکستان کافی حد تک اس سے بچا ہوا ہے۔ اس میں بھی کچھ ایسے خوددار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے، اور وہ اگر ہوتا ہے ان لیڈروں کے ہاتھ میں، یا جو کرپٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ ملک کب تک انہوں نے بیچ دیا ہوتا۔ آدھا ملک تو پہلے گوا چکے ہیں 71 میں، جو یہ تھوڑا بہت جو بچا ہے اس کے بھی دشمن پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی لوگ ہیں جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں، جو ہمارے ہی اداروں سے نکل کے آئے ہیں، اور اس وقت وہ غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عوام کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، پہچانو ان کو۔ یہی لیڈر اب آپ دیکھ رہے ہیں، وہ زلفی بخاری کی خبریں بھی چل رہی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، یہ مختلف اس سے پہلے کے دور کے اندر بھی یہ لوگ تمام وزٹ وغیرہ کر چکے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ہمارے صحافی اینکر حضرات یہ باتیں آپ سے نہیں کریں گے، اور نہ یہ لیڈر آپ کو اصلیت بتائیں گے۔ عوام آنکھیں کھولے، عوام کھڑی ہو جائے، عوام ان سے اگر ان کا گریبان پکڑ کے ان سے پوچھے۔ خیر بہت ساری باتیں یہاں مکس ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں کہوں اس نظام کو، نظام یہ چینج ہونا چاہیے۔ ہمارا نظام یہ جمہوریت ہمارے ملک میں نہیں چلے گی، اس کی کوئی گنجائش ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں، دیندار، ایماندار اور خوددار، اور ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں، انہیں لے کے آئیں سامنے، چاہے وہ جس نسل سے ہوں، چاہے وہ جس لیول کے ہوں، ان کو سامنے لے کے آئیں، اور ان بے غیرتوں سے جان چھڑائیں۔ جتنے بھی ہیں یہ سب ڈگڈگی بجانے والے ہیں، یہ مداری ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے وقت کی قدر کرو اور ان سے جان چھڑاؤ۔ یہاں ویسٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں یورپ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ان کو کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ انہی کی ہانک رہے ہیں، انہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی بغلے بجا رہے ہیں، نون والے بھی یہی کر رہے ہیں، اور بھٹو والے تو پھر لگے ہوئے، پٹو پھر جتنے بھی کر سکتے ہو لگے رہو، وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ سب یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہوم ورک لے کے جاتے ہیں، سب یہاں پہ یا لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہاں US میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی یورپ امریکہ سے اپنا ہوم ورک لے کے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں پہ وہاں مسلط کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نام کے اوپر، آپ لوگوں کی گنتی، آپ لوگوں کی جتنی تعداد ہے، یہ ہمارے جو 22 یا 24 کروڑ لوگ ہیں ان کے نام پہ یہ پیکج لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں مسلط ہوتی ہیں۔ کامیابی کوئی نہیں ملنی، میں تمہیں صاف بتا دوں، جتنے بھی پیکیجز، جتنے بھی آپ لوگوں کو یہ کارڈ وارڈ دکھا دیں، یہ میڈیکل کارڈ سے لے کے ایجوکیشن کا نظام بیڑا غرق، ہر ادارے کا بیڑا غرق، ہر نیشنل ادارہ جو ہے وہ گروی رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اٹامک کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی جناب علی اگر کہہ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کو بھی یہ رول بیک کر دیں گے۔ یہ ان کے بیانات ہیں، اس کے بعد بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ایماندار ہے، یہ اس کے باپ کو بھی قبر سے لے کے آؤ نا، یہ وزیر اعظم کے باپ کو بھی قبر سے لے کے آؤ تو یقین کرو کچھ نہیں ہونے والا۔ انہیں کیا پرواہ ہے بھائی، آپ کے نام کو یوز اینڈ ابیوز کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ بھی بس ان کے میوزک پہ آپ لوگ بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ خدا را ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھانا بند کرو، یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ان کو بھی جوتے لگانا شروع کرو۔ تو پاکستانیوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حیثیت پہچانو۔ میں تو لگا رہوں گا، اپنی ویڈیو کرتا رہوں گا، آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ آپ کو جاگ گیا تو اچھی بات ہے، جو نہ جاگے گا پھر اسے ڈنڈے کے ذریعے یہ لوگ جگائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں، بہت سارا انہوں نے تجربہ کر لیا، اور ان کے اندر بھی یہ گندی مچھلیاں، مشرف ٹائپ کے لوگ، کیانی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے، حکومت وہاں کرنی اور یوز اینڈ ابیوز کرنا، اور پھر ملک سے بھاگ جانا۔ منہ کھولو تو پھر سب کے پر جلتے ہیں، لہٰذا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نظام کو چینج کریں۔ جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوگا، چہرے چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان نہیں، عمران خان کے باپ کو بھی لے آؤ، یہ نظام چینج نہیں ہو سکتا۔
चारों तरफ इर्द गिर्द सारे चोर बैठे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान या नवाज शरीफ या ये जरदारी या गद्दारी या कोई और आके इस निज़ाम ये बेहतरी आ जाएगी। और मैं कहता हूँ ये गर्दन मेरी कट जाए, बेहतरी नहीं आ सकती आपके यहाँ। क्यों कि जब निज़ाम को चेंज करो, सबसे पहले इस गंदे निज़ाम को, इस गंदे अंडों को उठा के बाहर फेंको। आप देख रहे हैं ये जितने हमारे ये 2 नंबर गीदड़ है ना, ये सारे यहाँ से भाग के निकलेंगे, क्योंकि ये ना इसके आदी हैं, ना इनकी ट्रेनिंग है, ना ये इसको समझते हैं। ये किसी और के पैरोल पे आए हैं, कहीं और से तनख्वाहें ले रहे हैं। आपको हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कौम पीछे की पीछे होती जा रही है। दूसरी अक़वाम को देखें भाई, मेहनत करें, खुदारा इनसे जान छुड़ाएं और निज़ाम हमारा वही होना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, उसके मुताबिक ही निज़ाम चलेगा। और ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इनको ढूंढें, यही हल है, इसका और कोई हल नहीं है। और अगर इसी निज़ाम के मुताबिक चलते रहोगे तो आपको इसी तरह शेख रशीद, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और फिर दूसरी पार्टी में भी इसी किस्म के लोग बैठे हुए हैं और तीसरी में भी यही गंद बैठा हुआ है, बार बार आते रहेंगे और आपका वक्त ज़ाया करते रहेंगे। अल्लाह ताला भी इस कौम की हालत नहीं बदलता है जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। लिहाजा अपना ख़ास ख्याल कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में। अपनी आंखें खोलो और सोचो इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।